hear from your Holy Spirit. Tuhan, kami ada di sini mendengar dari Roh-Mu yang kudus. And Lord, I really pray that you speak by your Spirit to your people this Dan morning. sungguh aku berdoa biar Kau berbicara dari Roh-Mu sendiri kepada umat-Mu pagi ini. I pray that the word you have given me will become like light. Aku berdoa Tuhan biar firman yang keluar dari mulutmu seperti terang. Lord, I pray that it will become like a sword that cuts through bone and marrow. Seperti pedang yang akan memisahkan tulang dan sumsum. Let the revelation, knowledge of Jesus Christ be upon this meeting. Biar hubungan mereka dengan Yesus Kristus menjadi ada atas ibadah hari Let ini. fire purify. Dan api memurnikan setiap Let it kami. bring your glory. Biar kemuliaan yang kami sukai. Biar Engkau sendiri membawa pewahyuan dan pengertian. In Jesus' Di name. dalam nama I Yesus. thank you for that, Father. Bersyukur begitu. Amen. Amin. Amin. Amin dan amin. So I like to go straight this morning. Jadi saya mau langsung pagi ini. Have you ever wondered? Pernahkah saudara berpikir Have you ever wondered why Jesus walked into the temple mengapa Yesus harus berjalan masuk ke bait suci? and he just before his crucifixion he actually walked in there and he turned all the tables over? Saudara, tepat sebelum penyalibannya dia masuk ke bait suci lalu dia jungkir balikan semua meja-meja penukaran Have uang. you ever wondered what Jesus was doing? Saudara pernah nggak bertanya-tanya Yesus lagi ngapain sih? That's what we read in Matthew chapter 21, Itu yang kita baca di Matius 21 from verse 12 to 17. 12 sampai 17. Jesus walking there, Yesus masuk ke bait suci and it was like a holy anger in Jesus. seperti ada amarah yang kudus dalam Yesus. And he turned the tables over. Dan dia menjungkir And balikan he chased them out. meja dan bangku He pedagang. said, you has made our house, my house, a house of a den of thieves. When actually my house should be a house of prayer. Yesus mengatakan engkau telah menjadikan rumahku yang seharusnya menjadi rumah doa menjadi sarang penyamun. And then you wonder what Jesus was doing there. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertanya-tanya ngapain Yesus lakukan itu di situ? Kenapa? Because you see, Saudara, those people had to be there. Kenapa Saudara? Karena orang-orang itu memang harusnya ada di situ. When people come from everywhere to worship in the temple, Ketika orang-orang datang dari mana-mana untuk ke bait suci, they could not bring their own animals. mereka kan nggak mungkin bawa dari jauh-jauh binatang korban mereka sendiri. They had to buy it there. Jadi mereka disediakan di sana harus beli. So those animals had to be there. Jadi para penjual-penjual binatang itu harusnya memang ada di situ. Even secondly, Yang kedua, the money changers had to be there. penukar uang juga harusnya ada di situ. Because people came from everywhere Karena orang-orang datang dari berbagai penjuru with their money. dengan uang mata uang mereka masing-masing. So they had to change the money to go into the temple to worship. Jadi mereka perlu menukar mata uang yang mereka bawa untuk masuk ke bait suci untuk beribadah dan mempersembahkan korban. Bukan? Because at that time, Karena pada saat itu they could only enter with the temple coin, which was a special kind of money they needed to be able to go into the temple. untuk masuk ke dalam bait mereka memerlukan khusus ya koin bait suci namanya saudara. Jadi perlu ditukarkan. So you wonder, Saudara bertanya-tanya, what was Jesus doing kenapa Yesus lakukan itu? when they actually had to be there? Sebenarnya ya wajar aja mereka ada di situ. When it was necessary. Itu kan perlu untuk keperluan bait So suci. you ask yourself, Jesus, why are you throwing everything out and saying it's a den of thieves when really the people need those animals there and they need the money changers there to be able to worship? Jadi saya tanya, Tuhan kenapa ya engkau harus cungkir balikan semua meja pedagang binatang lalu kemudian meja penukar uang padahal mereka seharusnya memang perlu ada di situ. And then you read further. Lalu saudara baca berikutnya, Then you understand. maka saudara akan mengerti It was not because of the animals. bukan karena binatangnya, It was not because of the money. bukan karena uang yang ditukarkan, It was because tapi karena they start getting familiar. They start misusing the need of the people. mereka mulai menyalahgunakan kebutuhan dan orang-orang yang datang di bait suci. They start using it for their own benefit instead of really for the glory of God. Pada akhirnya para pedagang ini menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri bukan bagi kemuliaan Tuhan. Amen, saudara. Amin, saudara. Amen. Amin. So you see actually here the amazing thing, what was really in the heart of Jesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di sini hal yang luar biasa yang sungguh-sungguh ada di hatinya Yesus. What was it that Jesus was really stirring up there? Apa yang Yesus sedang bangkitkan di situ, di kisah ini? What was the den of thieves he talked about?
Tuhan Yesus lagi ngomong apa sih soal sarang penyamun yang dia maksud di sini? Was it the animals? Apakah bicara tentang Was it the jualnya money there? atau penukar uang? No, listen. Bukan. And this is what I felt God start speaking. I want to really talk to you this morning as Manado. Dan ini yang saya rasa Tuhan mau sampaikan kepada saudara di kota Manado pagi hari ini. Jesus said, Yesus bilang, my house rumah shall itu be called the house of prayer. akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. You Tetapi made kau it a menjadikan den of thieves. sarang penyamun. So what is it that Jesus is saying? Jadi apa yang Yesus katakan? What is stealing our worship? What is stealing within us, around us, that steal from making our lives a house of prayer? Jadi apa yang mencuri kehidupan kita tidak lagi menjadi hidup yang menyembah, atau apa yang selama ini mencuri kehidupan kita sehingga hidup kita tidak lagi jadi rumah doa begitu. So here we see that Jesus gives us an amazing principle. Jadi di sini Yesus kasih kita sebuah prinsip yang luar biasa. In Matthew chapter 21, Matius 21. we see that Jesus is saying here, it says, and Jesus said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you made it a den of thieves. Yesus dikatakan ayat 13 Matius 21. Ada tertulis rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. In other words, Dengan kata lain, get your priority right. Yesus yang bilang ini, tetapkan prioritasmu dengan benar. Can I put this here one second? Sure. What did I say this morning to our team? Apa yang saya katakan pagi ini kepada tim saya? When we were praying Ya, together, kami berdoa sama-sama. we pray together as a team before we come here. Kami selalu berdoa sama-sama sebelum kami datang ke tempat pelayanan What did I kami. say to our team? Dan apa yang Bu Susan katakan kepada tim kami? I mean, in a few weeks, I'm 70. Saudara, dalam beberapa minggu ke depan, Bu Susan 70 tahun I Bapak. am 48 years full-time work. 48 tahun pelayanan penuh waktu. What have I learned? Apa yang saya pelajari selama itu? I'm speaking this morning to pastors and leaders and people of God. Saya bicara kepada para pemimpin, gembala, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. If you ask me, what is the most difficult thing for a servant of God? Kalau saudara tanya ke saya, apa hal yang paling membahayakan, paling menyulitkan buat hamba-hamba They Tuhan? will say, oh, what is the greatest temptation for servant of God? Money, women, pornography, this, that. No, I don't even agree. Saya mungkin, apa ujian terbesar buat hamba Tuhan? Apakah uang, wanita, pornografi? Bukan itu buat saya, saudara. I tell you what is the hardest thing for a servant of Saya God. berita kepada saudara, hal yang paling berbahaya buat seorang hamba Tuhan adalah Not to allow familiarity with the anointing. jangan sampai kau terbiasa sama pengurapan. Amin, saudara. Amin. What is the challenge of a servant of God? Apa tantangan terbesar buat seorang hamba Tuhan? To keep your spirit sharp. Untuk engkau bisa terus membuat rohmu tajam. To keep your spirit fresh. Untuk menjaga rohmu tetap segar. Don't worry about the preaching. Oh no, nggak usah pusingin The khotbahnya. preaching is not the sign of your maturity. Khotbah bukan tanda kedewasaan saudara. God will always bless your preaching. Kenapa Tuhan akan selalu berkati khotbah saudara? Because He does not bless it because of you, He blesses it because of the people. Tuhan berkati khotbahmu bukan karena saudaranya, tetapi karena Dia memang ingin memberkati umat yang mendengar. The word of God will always be blessed. Saudara, ketika firman Tuhan dilepaskan, pasti ada berkat yang Tuhan lepaskan. Amin. So no matter who you are, Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara, God will always bless the word. Tuhan pasti memberkati firman-Nya. That's why the preaching of the word cannot be the sign of your maturity. Itu sebabnya pengkhotbahan firman gak bisa jadi standar kedewasaan saudara. That's why I say to many leaders, Itu sebabnya saya katakan kepada banyak pemimpin, don't give me your sermon. jangan kasih tunjuk ke saya khotbahmu. Show me what it looks like when it's you and Jesus alone. Tunjukkan kepada saya ketika cuma ada engkau dan Yesus. Show me your prayer life. Tunjukkan kepada saya kehidupan doamu. Show me this early this morning. Tunjukkan kepadaku pagi harimu. What does it look like Bagaimana when rupanya? it's you and Jesus alone? Bagaimana rupa ketika cuma That's engkau dan the Yesus? real maturity. Itulah kedewasaan yang sesungguhnya. Come on, say amen. Katakan amin. Amen, Bapak. Amin. Amen. Amen, saudara. Amin. So now we see that Jesus was not angry because of the animals. He was not even angry because of the money. Yesus bukan marah karena binatangnya, bukan karena uangnya. He was angry because they changed the purpose of the house of God. Dia marah karena tujuan rumah Allah diganti sama Did mereka. you see in Matthew 21? Matius 21. Did you read? Tidakkah saudara After baca? Jesus said that in verse 13, Setelah Yesus katakan ayat 13, my house shall be called a
Rumah kau disebut rumah doa dan kau menjadikannya sarang penyambut. Let's read verse 14. Ayat 14. 14 tolong. 14. Ya, bersama. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disebutkannya. Sekali lagi keras. 1, 2, 3. Go. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disebutkannya. My Bible says, Alkitab saya bilang, the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. yang buta dan yang lumpuh datang kepadanya di dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Sama-sama tuh. Di English? Nah, the bahasa. Oh, yang bahasa Bapak. Nah, 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. So in other words, Dengan kata lain, healing was not for number 1. saudara, kesembuhan bukan nomor 1. The house of God. Rumah The Tuhan house Allah, of prayer. rumah doa, House of rumah glory. kemuliaan, House of the presence. rumah hadirat Allah. That's number Itu 1. yang harus jadi nomor 1, saudara. Then came healing. Baru kesembuhan datang. But we turn it around. Tapi seringkali kita putar balik, Bapak Ibu. Oh, healing is everything. Oh, kesembuhan yang paling penting. Signs, wonders, and miracles is Pangeran everything. ajaib mujizat yang paling penting. Glory is Oh, everything. kemuliaan yang paling penting. Fire is everything. Api yang paling penting. No, the house of God is number 1 inside. Bukan, saudara, baik Allah yang paling penting di dalam kesedihan kita. Do I talk about the building, house of God? Apakah saya bicara baik Allah itu gedung? No. Bukan. Although I respect the house of God very much, the building. Tentu saja baik Allah sebagai gedung saya hormati besar. But this is not the house of God. Tapi ini gedung ini bukanlah baik Allah sungguhnya. This is the house God gave us to gather as servants of God, as people of God. Saudara, gedung ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa kumpul sama-sama sebagai hamba So when we sebagai umat see, Tuhan. we saw that they got familiarity, they got used to the anointing. Saudara, kita lihat di sini bahwa orang-orang ini mereka terbiasa sampai dengan keurapan. So what did I say to the team this Saya morning? dengan kepada tim pagi, What will be the greatest danger for you as a servant of God? apa bahaya terbesar yang bisa kau hadapi sebagai hamba Tuhan adalah Not the preaching, bukan soal khotbahmu, not the money. bukan soal uangnya, It is that we get used to the anointing. yaitu ketika kita mulai ngerasa biasa sama pengurapan. Including for me this morning. Termasuk buat saya. I went walking around, I always go walking in the morning. Saya selalu jalan pagi. I walk praying for Manado. Saya jalan doa keliling. What did I say to God? Apa yang saya bilang sama I Tuhan? am so privileged to be back in Manado. Tuhan, aku terhormat boleh balik ke Manado. Amen. Amen. Many preachers, Banyak pengkhotbah. many preachers God could have brought here. Banyak pengkhotbah Tuhan bisa bawa ke I sini. said to James, Saya bilang sama James, Pak James, Pak James, many interpreters. banyak penerjemah. I said to Pak Jimmy, Saya bilang ke Pak Jimmy, many worship leaders. banyak worship Look leader. at this worship team. Tadi tim pujian penyembahan Excellent. luar biasa. So why did God brought us here? Jadi kenapa Tuhan bawa kami ke sini? All the speakers God gave us the privilege. Dari semua pengkhotbah yang ada, Tuhan kasih kami kehormatan The ini. day Hari you lose di mana saudara your kehilangan thankfulness rasa syukurmu for the calling, untuk for panggilan the Tuhan, ministry, untuk for pelayanan, the anointing, untuk pengurapan, for the preaching, untuk where pengkhotbah. God put you, ketika Tuhan tahu the saudara, privileges kehormatan God give you, you lose saudara kehilangan itu, place saudara kehilangan tempat respect di mana kau menaruh for hormat the anointing. bagi pengurapan Tuhan. Disitulah kau kehilangan pengurapannya, saudara. Amen. Kasih. Amin, saudara. And that's what we see in the Bible. Dan itu yang kita lihat di The Alkitab. moment the house was clean, the moment Jesus talked about the priority, that moment healing flow afterwards. Pada saat Yesus membenarkan kembali prioritas dari baik Allah, maka pada saat itulah kesembuhan mulai mengalir. Amin, saudara. Amin. God tested my heart. Tuhan uji hati saya. Our center in Manokwari was very big, Saudara, pusat pelayanan kami di Manokwari was besar, very beautiful. indah. I had a very nice place to live. Saya punya tempat yang luar biasa indah buat And ditinggali. then we lost that place. Kemudian kami harus kehilangan tempat And itu. God sent me to the mountains. Dan Tuhan utus saya ke And gunung-gunung. Dan saya, Ibu Suzette, Ibu Suser, who can live anywhere in the world, saya bisa tinggal dimanapun di muka bumi. can live very well if I want to. Saya bisa hidup dengan sangat nyaman kalau saya mau. I live in one room. Saya tinggal cuma dengan satu kamar. One room. Satu kamar. One bedroom. Satu kamar tidur saja. One kamar mandi.
atau kamar mandi. Now they put for me hot water. Before I didn't even have hot water. Sekarang sudah ada heater, sudah bisa ada air panas. Tapi sebelum When I pray about that, apakah saya doakan untuk? I said, God, Saya bilang I Tuhan, can go and live in Germany in my apartment. saya bisa lebih milih tinggal di Jerman saya, di apartemen saya. I can live anywhere in Indonesia. Saya bisa tinggal dimanapun di Indonesia. If I say to the people, I need a place to live, oh, I think people give me a place to live. Kalau saya bilang aja saudara sama orang siapa lah, saya perlu tempat buat tinggal, pasti ada itu orang ngasih tempat tinggal. Amen semuanya. Amin. Amen. Batam says, Ibu come to us. Batam bilang datang ke kami Bu. Sumatera says, Ibu come to us. Sumatera bilang Bu tinggal di kami Bu. Where does God say I go? Tuhan bilang aku kemanapun saya bilang saya pergi. To the mountains. Tuhan bilang saya harus pergi ke gunung-gunung. One room. Dengan satu kamar. When I pray about it, Dan ketika saya doa, the Lord said to me, Tuhan bilang, the Son of Man sebab anak has manusia nowhere to lay his head. tidak punya tempat untuk meletakkan. Start learning to be thankful. Mari belajar untuk mulai terus ucap syukur. Amen. Amin. Start learning to be thankful. Belajarlah untuk bersyukur. Let's quickly see what God teaches in Psalm 103. Mazmur 103. In Psalm 103, the Bible says, Mazmur 103. have you seen it? Saudara sudah lihat itu? It says, blessed be the Lord, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not one of his benefits. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Then God says, do not forget what I do for you. Lalu Tuhan katakan jangan pernah lupa apa yang sudah kukerjakan lakukan bagimu. Have a thankful heart. Miliki hati yang penuh syukur. Complaining about what you don't have. Berhenti bersungut-sungut tentang apa yang kau tidak miliki. And start thanking God for what you have. Dan mulai bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang saudara miliki. And when we have a thankful heart, Dan ketika hati kita penuh syukur, then the Bible says in the next verse, Alkitab katakan, I forgive all your sins. sebab aku mengampuni segala kesalahanmu And I heal your diseases. dan menyembuhkan segala The penyakitmu. priority of God. Saudara lihat prioritasnya Tuhan, God's house. rumah Tuhan, God's glory. kemuliaan Tuhan, Thankful heart. hati yang bersyukur, Then healing flow. baru kesembuhan bisa mengalir, saudara. Amen, saudara. Amen, saudara. So I got up from my small room there Jadi saya bangun dari kamar tidur saya kecil di sana. and I say, thank you, Lord. Saya bilang I sama start Tuhan, giving Lord thanks. saya mulai bersyukur, makasih I'm Tuhan. happy. Saya bersuka cita. One little bedroom. Cuma satu kamar yang Then I kecil. praise the Lord. Dan saya memuji My Tuhan. heart is joyful. Hati saya penuh sukacita. And among my mountain people, Saya bersama dengan orang-orang gunung saya. I am in the call of God. Saya ada dalam panggilan Tuhan. No thief will steal from the house of God, from my heart. Tidak ada penyamun yang bisa mencuri dari bait Allah, yaitu hati saya. No anger. Tidak ada No amarah. bitterness. Tidak ada fight. No evil talking. Tidak ada perkataan yang buruk. If the big house has to go, silakan. Kalau rumah yang besar harus lenyap, silahkan. In my heart, Dalam hati God saya, will find a thankful heart. yang Tuhan temukan adalah hati yang penuh dengan syukur. Amen. Amen. Manado, you are blessed. Menado kau diberkati. You've got very much. Engkau memiliki banyak. God has blessed you. Tuhan berkati You saudara. are a city that is known for the Bible Belt. Engkau kota yang disebut sebagai kantong Kristen. You are called to be a gateway for the nation of Dan Indonesia. saudara dipanggil menjadi pintu gerbang buat negara Indonesia. You are financially blessed. Secara finansial You sudah are spiritually blessed. secara rohani diberkati. Don't be careful how you handle the anointing, Jadi hati-hatilah bagaimana saudara memegang menjaga pengurapan itu. so that there will not be familiarity. Sehingga saudara nggak lagi ngerasa So what is biasa. it that God wants from us? Apa yang Tuhan inginkan dari I kita? started writing it this morning. Saya mulai tulis ini pagi ini. What is it that God wants? Apa yang Tuhan mau? This is what God wants. Ini yang Tuhan inginkan. Listen to me. Dengar baik. Everything else He will give to you. Segala sesuatu yang lain dia akan berikan kepadamu. But this is what He wants. Tapi ini yang sungguh yang dia inginkan. Why? Why was Jesus so angry? Mengapa Yesus begitu marah? My house Sebab rumah shall be called the house of prayer. akan disebut rumah So doa. what house is God talking about? Jadi rumah apa yang Tuhan sedang So let's bicarakan? quickly see in Exodus chapter 25 verse 8. Keluaran 25 ayat 8. God already spoke about that in the Old Testament.
Tuhan sudah bicara mengenai hal ini dalam perjanjian lama. Then have them make a sanctuary for me and I will dwell among them. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam, tinggal di tengah-tengah mereka. And then we see that God speaks the same thing in Hebrew chapter 9. Dan Tuhan bicara hal yang sama di Ibrani 9. In Hebrew chapter 9 verse 4. Ibrani 9 ayat 4. We see that God told him to prepare this place where he would dwell. Di mana Tuhan menyuruh untuk mempersiapkan tempat di mana dia bisa tinggal. And then we see that God dwell on the ark. Dan kita juga tahu bahwa tabut itu adalah lambang Tuhan tinggal. Listen to me. Saudara And this is what I wrote down. How many of you are listening? Saudara berapa yang masih mendengarkan pagi hari ini? Apa yang tangan How many of you saudara? are listening? Yang masih mendengarkan? Are you listening? Saudara mendengarkan? God moved from the Old Testament ark, Tuhan berpindah dari tabut perjanjian lama and by His Holy Spirit, dan oleh Rohnya yang kudus, He made your spirit the ark. Rohmu Tuhan jadikan jadi tabutnya Tuhan. Nah, sebentar. I only start preaching now. Saya baru mulai khotbah nih. Now I come to the points. Sekarang saya sampai di poin That ini. before was only saying hello. Yang tadi sebelum ini baru bilang halo, saudara. How many of you are ready for the sermon? Berapa yang siap dengar khotbah? How many are ready for the Berapa sermon? yang siap dengar khotbah? Say to your neighbor, get ready, she start preaching only now. Kasih tahu kiri kanan, bersiap-siap dia baru mulai khotbah. Siap? Siap? Now let's start preaching. Sekarang kita mulai khotbahnya. What was in the ark? Apa yang ada di dalam tabut? What did we find in the ark? Apa yang kita bisa temukan di dalam tabut? Because Oleh karena if your spirit is the ark, kalau rohmu adalah tabut the Tuhan, same thing maka perkara-perkara yang that sama was in the ark in the Old Testament will be the same thing in your spirit. yang ada di dalam tabut perjanjian-perjanjian lama, maka haruslah sama juga yang ada di tabut perjanjian baru kita. So what does Hebrew chapter 9 tell us? What was in the ark? Ibrani pasal 9 kasih tahu kita apa saja yang ada di dalam tabut itu. It tells us that there was literally bersama. Mari kita sama-sama 3, 2, 1. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Three things was in the ark. Ada 3 hal dalam tabut perjanjian itu. The first thing we saw in the ark were the tablets of the law. Saudara, yang ketiga dikatakan loh-loh batu bertuliskan The perjanjian. second thing we see in the ark was the manna. Yang kedua dikatakan ada mana. And the third thing we see in the ark was the rod of Aaron. Yang ketiga adalah tongkat Harun. So what does that mean for me? Jadi apa itu maksudnya buat saya? And what does it mean for Dan you? apa maksudnya buat saudara? The Bible says, Alkitab katakan, I will write my law on their hearts. aku akan menuliskan segala perintahku di dalam hati mereka. In other words, Dengan kata lain, God will start putting upon your heart what He wants you to do, what He wants you to follow. But He cannot do it if you don't spend time in the Bible. Tuhan mau memberitahu, menuliskan di dalam hati saudara apa yang mau dia lakukan, apa yang dia mau kerjakan. Tapi engkau tidak akan pernah bisa memperolehnya kalau saudara tidak memiliki waktu dengan Tuhan. In other words, the want, what God wants, the will of God, the plan of God is in the law. Dengan kata lain, saudara, sebab apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan, rencana Tuhan ada dalam perjanjiannya. We are free from the Old Testament law. Saudara, ya sekarang kita sudah merdeka dari hukum Taurat perjanjian But lama. the law here represents the will of God for you, the plan of God for you, the intention of God for you, the future that God has for you. Kata-kata perjanjian hukum di sini bicara tentang apa yang Tuhan miliki buat saudara, rencana Tuhan buat saudara, intensinya Tuhan buat saudara. The manna Mana is fresh bread every day. bicara mengenai roti yang segar setiap hari. The revelation, Bicara the kewahyuan, Holy Spirit Roh can Kudus take the word akan and membuat reveal firman to Tuhan you meningkatkan kepada the saudara plan of God, rencana the Allah, heart of God, hatinya the Tuhan, intention of our God. intensinya Tuhan, Fresh baru every segar, day. segar setiap hari. Some of us, Beberapa kita, we live by the revelation of last year. kita seringkali hidup dari pewahyuan tahun lalu. We live by the sermon of last year. Kita hidup dari khotbah tahun kemarin. We even live by the vision of last year. Kita hidup dari visi tahun lalu And bahkan. God wants to give you fresh understanding. Padahal Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang baru. Amen. The manna represents the fresh revelation of God every day for your life. Mana bicara pewahyuan yang segar dari Tuhan buat
And the rod of Aaron? Dan tongkat Harun. Oh, remember the rod of Aaron was put in there because of the rebellion of the people. Saudara, tongkat Harun ditaruh di situ oleh karena umat Israel memberontak. And God took something that was dead, Tuhan mengambil sesuatu yang tadinya mati, something that had nothing, sesuatu tongkat benda mati, and He gave it fruit. tiba-tiba Yeah, bertunas. that's what Ephesians also 2 verse 19 says to us, that while you were dead, God made you alive. Efesus 2:19 kasih tahu kita hal itu, bahwa selagi kita dulunya harusnya mati, sekarang Tuhan jadikan kita hidup kembali. Amen. Amen. Now, if that was in the real heart, that's also in our heart. Saudara, maka benda-benda tadi ada di tabut perjanjian, maka hal yang sama harus ada di hati So kita. God wants His house Tuhan mau baiknya to be a house of prayer, not the building, although I respect the building, but this house, this one, which Jesus paid for with His blood. dan baiknya bukan gedung ini tentu saja dengan segala hormat buat gedung yang luar biasa ini, tapi baiknya ini loh saudara, yang Yesus sudah bayar dengan harga yang berharga. Amen, saudara. Amen. And what is He looking for? Dan apa yang dia cari? His word upon your heart. Ada firman yang dalam hati He's looking saudara. for you for relationship. Dia mencari saudara sekalian memiliki hubungan dengan So dia. He can give you everyday revelation. Saudara memiliki pewahyuan yang baru setiap hari, Like the fresh manna. seperti mana yang He segar. wants to take what is dead in you. Dia mau mengambil apa yang mati di dalammu. Your vision. Mungkin Your fisik prayer mati, life. mungkin kehidupan dokter yang mati, mungkin keuangan yang mati, mungkin hidup mati, mungkin pergumulanmu, mungkin amarahmu, Criticism. mungkin kritik yang kau terima, mungkin pemberontakan He wants saudara. to give it life. Tetapi Tuhan mau menghidupkan saudara kembali di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Amen, saudara. Amin. Why do we see so many churches that has no breakthrough, Kenapa kok banyak gereja saya lihat tidak mengalami terobosan? no flow, Nggak ada aliran Roh Kudus, no miracles? nggak ada mujizat. We wonder why. Kita bertanya-tanya kenapa ya? Why is it that you sit in the church and it feels everything so heavy and so no flow, no glory? Kenapa kita duduk di gereja lalu merasa semua berat, semua nggak ada mengalir, nggak ada hadirat, nggak ada kemuliaan? Maybe we need to go and look. Mungkin kita perlu lihat How bagaimana much of the word of God is really in their heart? seberapa besar firman Tuhan ada dalam bait yang What ini. fresh revelation is there? Pewahyuan yang baru yang apa yang What ada? fresh manna is there? Mana yang baru yang apa yang ada? What is that stick that is dead in their life that God wants to bring new life into all the time? Apa benda mati seperti tongkat yang ada dalam hidup mereka yang Tuhan siap untuk I bangkitkan? was sent to the mountains. Saya diutus ke gunung-gunung. I could live easily in Germany. Saya bisa tinggal dengan nyaman di I could have Jerman. walked out of Papua. Saya bisa mungkin keluar dari Papua. Would have been easy. Lebih mudah. The way that center was taken in Manokwari was not right. Saudara, cara di mana pusat pelayanan kami di Manokwari akhirnya tidak lagi bersama dengan kami, ini tidak tepat. Tapi saya punya Am I pilihan. going to take this rod? Apakah saya akan ambil tongkat yang mati Am I going to allow my anger, dan mengizinkan amarah my saya, disappointment, mengizinkan kekecewaan my saya, disagreement? mengizinkan ketidaksetujuan saya, What was happening there? apa yang sedang terjadi di sana? And I'm going to make it a dead stick in my life, or am I going to let it blossom into new vision for the mountains? Menjadikannya tetap mati seperti tongkat Harun itu, atau saya mengizinkan Tuhan untuk membuatnya bertunas dengan visi yang baru. Amin. And the choice is the same for you. Dan pilihan yang sama untuk Bapak Ibu. You will be confronted. Saudara, engkau akan mengalami When konfrontasi God wants to bring something fresh, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang segar, yang baru, something glory, sesuatu yang penuh something kemuliaan, new, sesuatu yang baru, something that was dead He wants to make alive. yang tadinya mati Tuhan mau bangkitkan Some of kembali. you sit here and some of your visions, yes you glory, yes you sing, yes you clap your hands, but deep inside your heart, your vision, your passion has lost its fire. Beberapa dari saudara duduk di sini, ya saudara tepuk tangan, ya saudara angkat tangan, saudara menyanyi puji sembah Tuhan, tapi jauh dalam hati saudara tahu visimu sudah mati, apinya udah padam. And why? Mengapa? How many of you are still listening to me? Berapa yang masih dengarkan saya? How many of you give me a few more minutes? Berapa yang masih kasih beberapa menit? As much as God wants to dwell in the temple, Seingin-inginnya Tuhan tinggal dalam bait ini, as much as God wants to use your temple as a house of prayer and glory, seingin-inginnya Tuhan memakai hidupmu sebagai bait yang dipenuhi
much as it's Satan's job to try to get you away from it. Sebanyak itu pula lah keinginan setan untuk membuat saudara nggak sampai ke situ. Amen. Ayo, amen. Now let me teach you. Saya mau ajarkan buat Bapak Ibu Saudara. When Satan attacks you, Ketika setan menyerang hidupmu, it does not mean every attack looks the same. nggak berarti serangannya kemudian semuanya sama. How many of you are listening to me? Berapa banyak masih dengar-dengaran pagi ini? I want you to learn today. Saya mau saudara belajar hari ini. Every attack Setiap serangan in your life dalam hidup saudara will be against the law or the word of God in your life. akan selalu ditujukan kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Every attack Setiap serangan will be akan selalu against fresh revelation and your relationship. akan selalu mengarah kepada pewahyuan yang segar yang Tuhan lahirkan buat saudara. Every attack Setiap serangan against you itu akan will be buat to saudara make your spiritual life just like a stick. akan diarahkan supaya kehidupan rohani menjadi kayak So that tongkatan. God cannot use you for fresh and development. No. Sehingga Tuhan gak bisa membuat tunas-tunas baru dalam hidup. And then we get religious. Dan akhirnya kita jadi agamawi. And our religious meetings become religious. Ibadah agamawi kita jadi And semakin our agamawi. worship become the same. Penyembahan And kita our jadi preaching become the same. khotbah kita And jadi our kayak gitu. praying become the Doa same. kita jadi And kayak our gitu. fellowship become the same. Persekutuan And kita our jadi prayer kayak meetings become the same. Ibadah And persekutuan we kita become jadi a religious stick instead of something alive and fresh. Karena tongkatnya tongkat agamawi bukan tongkat yang bertunas berbunga yang hidup. Why? Kenapa? Because we got used to the anointing. Karena kita ngerasa biasa sama pemurapan. Amen, saudara. So let's quickly look at this. I quickly just want to bring this one point. So Saya mau bawa satu poin ini, I saudara. want you to understand Saya mau saudara mengerti. that everything Satan plan against you. Segala sesuatu yang dirancangkan si jahat buat saudara. Listen to me very carefully Dengar now. baik Bapak Ibu. Is tailor-made according to who you are. Tailor-made. Saudara, bahasa Inggrisnya tailor made, bahasa Indonesianya seringkali terjemahkan sesuai pesanan atau dirancang khusus untuk orang yang akan dia serang. Meaning, you know, if I take James, Pak James, Saudara misalnya Pak and I make James, a suit for that fits him perfect, saudara saya misalnya membuatkan dia jas yang pas tepat dengan I dia. cannot buy it in the shop. Dengan kata lain saya nggak bisa beli jas yang dijual di I have to go toko. to a tailor Saya harus pergi ke penjahit according to his size. supaya diukur sesuai dengan ukurannya. Amin, saudara. Amin. Take me. Bawa saya. I cannot buy clothing in Indonesia. Saya nggak bisa beli baju di Indonesia. Tinggi. If it fits here, it doesn't fit there. Kalau pas di sini di bawah tidak pas, saudara. Amin, saudara. Maybe it fit here. Pas di sini. Aduh, pendek, too short. Amin, saudara. But if I want a dress for me, Sehingga saya kalau mau baju, and we take the measure, jadi selalu ada meteran ya diukur. pas, Pas, perfect. sempurna. That is how Lucifer work with you. Demikianlah Lucifer musuh saudara. According to the way you are. Diukur supaya pas serangannya buat So I saudara. quickly want to take you to Isaiah 54. Yesaya 54. Let's quickly go to Isaiah Dengan 54 cepat Yesaya 54 and verse 17, please. ayat 17. Now I take it that Bahasa is the same. Isaiah chapter 54. Yesaya 54 Go there quickly, please. ayat 17. Okay. Sir. Oke. Mari baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Now, we use this every time when somebody is under attack. We say, oh, don't worry. No weapon formed against you can prosper. Saudara, seringkali kita pakai ini setiap waktu untuk mendoakan orang-orang yang sepertinya ada di dalam serangan atau di bawah serangan. Saudara, ya, jangan khawatir, senjata yang ditempatkan terhadap engkau tidak akan berhasil. Every Christian knows the scripture. Semua orang Kristen tahunya ya, saudara. Betul? Ayo betul? Oh, we said, don't worry, don't worry. Oh, the devil cannot attack you, don't worry. Now, no weapon formed against you can prosper. And we use it like a lucky charm. Jangan khawatir, jangan khawatir.
pengertian is what that scripture really says. yang sungguh-sungguh dikatakan oleh ayat ini. That word says really this in the bahasa, in the Hebrew. Dalam bahasa Ibrani kata ditempa di situ. Listen, Saudara, no tailor-made weapon. In other words, no weapon that is formed exactly according to your weakness, to your problem, to your past, to your problem, to your thinking. jadi saudara, kalau diterjemahkan adalah bahwa tidak ada senjata yang dirancang khusus untuk menyerang kamu, menyerang masa lalumu, menyerang permasalahanmu yang dapat berhasil. The Bible didn't say it will come. Saudara, memang ayat ini nggak bilang serangannya nggak akan The datang. Bible never said that invasion will come. Serangannya nggak akan datang, nggak dibilang begitu, saudara. It didn't say the weapon will come. Dikatakan nggak bahwa senjatanya nggak akan nyerang saudara. Nggak. It said Yang dikatakan begini. it cannot fulfill its total goal. Tetapi yang dikatakan adalah senjatanya nggak akan berhasil menyerang saudara. Tapi Tapi setiap saudara that tailor-made weapon dengan kata lain sudah ada senjata yang sudah dirancang khusus, is put upon you. sudah siap diarahkan ke saudara. Satan know where is the weakness. Dengan kata lain setan tahu kelemahan saudaranya. Is it at the word, to read the word? Apakah soal baca firman kah? Will attack that area. Oh, kalau memang soal itu dia akan serang saudara. Is it about spending time with Jesus? Attack the Apakah revelation. soal bersekutu dengan Tuhan Yesus, maka dia akan serang yang itu. Is it maybe for you to prosper into something fresh and new? Apakah bicara tentang sesuatu yang baru dalam hidupmu? Keep it back. Maka senjata yang ditempa itu ya pasti. Every one of you are different. Setiap saudara berbeda-beda. Tailor-made. Kenapa? Karena sudah dirancang khusus seperti penjahit. That's why. Itu sebabnya If kalau in your weak, dengan kata lain setan tahu. she want to be like God. Oh, ya, Hawa tahu. Setan tahu Hawa pengen jadi She kayak. wanted the knowledge. Oh, setan tahu Hawa mau He pengetahuan. waited. Maka setan tunggu. He prepared the apple. Dia siapkan apelnya. If it was an apple. Kalau misalnya apel. Amen. Amin. Tailor-made. Dirancang Tailor-made. sesuai For pesanan Eve. buat Hawa. Oh, Samson. Simpson. He knew. Oh, ini tahu. It's not the power. Bukan kekuatan. It's not the glory. Bukan kejayaan. Samson knew his strength. Oh, Simpson tahu dia kuat. Where is the weakness? Di mana lelah Simpson? Let's prepare a Delilah. Mari siapkan Delilah, saudara. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amen. How did Samson land in that situation? Bagaimana Simpson bisa sampai dalam keadaan yang dialami? He got used to the glory. Simpson ngerasa biasa sama kemuliaan yang Tuhan taruh atas hidupnya. How did Eve got into that situation? Bagaimana Hawa bisa sampai dalam keadaan itu? Oh, she got used to walk every day with God. Dia ngerasa biasa jalan setiap hari sama Tuhan. Come on. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. How did David get to Bathsheba? Bagaimana Daud bisa kecantol sama Not while he Bathsheba? was fighting Goliath. Bukan ketika Daud perang lawan Goliat. No, there he was trusting God, moving with God. Di situ Daud percaya sepenuhnya sama Tuhan, bergerak sama There he Tuhan. had his eyes on God. Daud pandang Tuhan. Not while he was sleeping in the cave. Bukan ketika Daud ada di goa adulam. While Saul was chasing him. Oh, ketika Saul kejar-kejar There he dia. was worshiping God. Oh, di situ Daud tetap sembah Tuhan. He was even called the worshiping psalmist. Dia disebut sebagai pemazmur yang menyembah. When did David got like that? Kapan Daud jatuh, saudara? Not when he was anointed king of the Hebron. Bukan ketika dia diurapi di Hebron menjadi raja. Not even when he was anointed king of the throne of Israel. Bukan ketika dia diurapi atas seluruh Israel jadi raja. When David was not doing the work of God anymore with the kings. Saudara, ketika Daud tidak lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan He sebagai got raja. used to his position. Dengan kata lain, dia udah He got biasa. used to the blessing. Dia udah biasa. He got used to the Dia udah anointing. biasa He dengan got used to kekuatannya. being Dia udah king. merasa biasa He menjadi got raja. used to being authority. Dia merasa biasa dengan otoritasnya. Time to prepare the tailor-made. Maka setan bilang ini waktunya senjata yang khusus itu ku lancarkan kepadamu.
Amen, saudara. Amen. That way we can go right through the Bible. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Satan will prepare that which is the most important to you, or that thing that keep you away from that calling. Setan akan mempersiapkan sesuatu yang memang pas, yang bisa membuat saudara jauh dari panggilan saudara. So the issue is not the attack. Masalahnya bukan pada serangannya. The issue is how we respond to the attack. Masalahnya adalah bagaimana respon kita ketika serangan datang. You see, saudara, Bapak Ibu Saudara, today I come to talk to you as a servant of God. hari ini saya datang untuk berbicara pada saudara sebagai hamba Tuhan. That preach all over the world. Saudara, untuk berkhotbah firman Tuhan I say in all humility dengan segala that permata. already by long book us to 2027. Saya ini sudah dengan segala hati, jadwal saya 2027 sampai 2027 udah penuh. I'm telling you a lot. Saya nggak sama Tuhan. What is the key? Tuhan apa kuncinya? Yes, last night the music was a lot. Ya, tadi malam sudah hotel kami rame sekali. Yes, last night there's that. Tadi malam ini itu. Does that change my commitment to 4 o'clock in the morning? Tetapi apakah itu mengubah komitmen saya pagi tadi? Did it change my commitment to prayer 4 o'clock? Apakah itu mengubah komitmen saya jam 4 pagi tadi untuk berdoa? Nah, saudara. Why? Kenapa? I don't get used to the anointing. Saya tidak merasa biasa dengan pengurapan. I don't get used to the place of revelation. Saya tidak merasa biasa di tempat di mana saya terima pewahyuan. I knew that if I get up here this morning, God will bless the sermon, no question. Saya tahu betul kalau saya bangun, saya datang ke sini pagi ini Tuhan akan berkati khotbah saya. But will that bring the fire? Tapi apakah tidak membawa api? No! Nah, You cannot give fire unless you touch fire. saudara nggak bisa kasih api kecuali saudara pernah jamah api. You cannot give what you don't have. Saudara bisa kasih apa yang saudara tidak punya. So I can come and preach to you many sermons, God will bless. Saudara saya bisa datang khotbah begitu banyak, But is that what God says to Manado? tapi apakah itu yang Tuhan suruh ingin katakan buat Manado? Or do I just come to bring an old sermon? Atau saya cuma sekedar daur ulang khotbah? Or do I go and walk in this morning 4 o'clock? Atau saya berjalan bersama dengan Tuhan God, jam 4 talk to me about Manado. Tuhan bicara sama saya sama Manado. I know Saya tahu the word needs to speak this morning. pesanmu harus disampaikan I hari ini. know there must be fresh Saya manna. tahu harus ada mana yang baru hari ini. I know there must be a stick that has new life. Saya tahu harus ada sesuatu yang mencari kehidupan yang baru bagi Where kami. do I find it? Di mana kutemukan itu Tuhan? My house shall be called the house of prayer. Sebab rumahku akan disebut rumah doa. Amin. Where do I find it? Di mana kutemukan itu? When God says, Tuhan katakan, prepare for me a place to dwell. berikan tempat bagiku untuk I tinggal. want to dwell in you. Aku tinggal bersama. I want to bring my word to you. Aku membawa firman-Ku I want to kepadamu. bring my revelation to Aku you. membawa pewahyuanku I want to teach atasmu. you who I am. Mengajarkanmu siapa diriku. I want to teach you my heart. Mengajarkan I hatiku want to teach kepadamu. you what I want to do. Mengajarkan apa yang mau aku lakukan Don't kepadamu. worry about the miracles. Jangan khawatir soal Don't mujizatnya. worry about the power. Jangan pusingin soal Don't worry kuasanya. about the provision. Jangan pusingin soal When penyediaannya. the temple was clean, Ketika baik Allah sudah the suci, healing flowed. maka kesembuhan pasti mengalir. Amin. Oh, don't worry. Jangan khawatir. Don't worry about the miracles. Gak usah pusing soal Don't mujizat. worry about the Gak usah finances. pusing soal finansialnya. Have a thankful heart. Miliki hati yang bersyukur. Give thanks to God. Bersyukur kepada Tuhan. Never get used to the glory. Jangan pernah merasa biasa sama Never get kemuliaan. used to the privilege to be in Jangan the pernah ministry. merasa biasa akan kehormatan untuk melayani. Stop complaining. Berhenti bersungut-sungut. If you have a double-story house, Kalau saudara punya rumah 3 or if kamar you have a one-bedroom, atau 1 kamar, Jesus didn't have that. Yesus gak punya itu. Paul said,
said, Paulus I bilang, have plenty. aku punya banyak, I have little. tetapi aku pernah I berkekurangan juga. learn to be content with Dalam God. segala hal aku belajar untuk mencukupkan diriku. Oh, I want to change your stick Aku ingin mengubah tongkatmu in something fresh, sehingga ada yang bertunas into something new. kepada sesuatu yang I baru. want it to blossom Aku mau dia bertunas dan mengembang with my Holy Spirit. dengan rohku yang kudus. But I warn you Bisa peringatkan that Satan has set the tailor-made weapon against you. bahwa setan sudah merancang senjata khusus buat saudara. I'm closing the last sentence. Dengan kalimat ini saya How akan many of you are listening? berapa yang masih dengarkan? How many of you are listening? I am not concerned about the finances of the Manado. Saya tidak pernah khawatir tentang soal keuangan di Manado. I am not concerned about the church in Manado. Saya tidak khawatir tentang gereja di Manado. Many denominations, many blessings. Banyak denominasi, banyak berkat di Manado. Amen. Amin. Beautiful people of God. Orang umat Tuhan yang luar biasa. Very good worship teams. Pujian penyembah luar biasa. Very beautiful houses like this one that I love. I love Bulan Space. Gedung yang luar biasa. Saya menyukai, mencintai berada di tengah-tengah Not gedung only itu. Manado. Not only Manado. Bukan cuma Manado, I see a danger. tapi saya melihat bahaya. We lose our thankful hearts. Kita kehilangan hati yang penuh syukur. We lose to give thanks for what we have. Kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita We miliki. complain about what we don't have. Seringkali kita komplain bersungut-sungut tentang apa yang kita But tidak miliki. Psalm 103 says, Mazmur 103 katakan, don't forget His benefits. jangan lupakan segala kebaikan. Then I heal all your diseases. Maka aku akan menyembuhkan segala penyakitmu. Amen. Saudara. Amen. Amin. Come on, say amen. Katakan amin. Hallelujah. Haleluya. I have not lost the thankfulness for the ministry. Saya tidak pernah kehilangan rasa syukur akan pelayanan. And you could have chosen any speaker. Saudara bisa pilih pengkhotbah manapun, You could have asked anybody. bisa undang siapapun, More powerful speakers than me. lebih hebat dari saya. But God, Tapi Tuhan by His grace, oleh anugerah gave me the privilege kasih saya kehormatan to be ini here. untuk ada di sini. I told Pak James, Saya bilang Pak James, many interpreters, banyak penerjemah. you don't have to be here. Pak James gak perlu ada di sini. But God Tapi Tuhan gave him the privilege. memberikan kehormatan ini kepada dia untuk ada di sini. Same with what you need. Sama dengan Mbak Cini. So let's not lose Jadi mari jangan sampai the kita kehilangan humility kerendahan hati of thankfulness. yang penuh dengan syukur. Amen. Amin. Amen. Amin. This is what God said to me Jadi yang Tuhan katakan when I was praying. ketika saya This berdoa. morning I didn't even have breakfast yet, Ibu. Pagi ini saya bahkan gak turun untuk makan pagi. Kenapa? Were you not hungry? Ya, saya lapar. Tetapi I was busy writing. Saya menulis dan menulis Because God karena Tuhan is speaking. sedang berbicara, Fresh revelation. menyatakan I pewahyuan yang want a sedang. house of worship. Saya mau jadi rumah penyembahannya Tuhan. I will bless you. Saya dan akan memberkati I saudara. will provide for Dan aku you. menyediakan bagimu. I will give you. Aku memberkati engkau. Don't worry about the needs. Jangan pusing soal Don't keperluannya. worry about this. Jangan perlu khawatir tentang yang Get ini. the house clean. Tetapi bersihkan rumahnya And I dulu. will heal you. Dan akan menyembuhkan engkau. Akan memberkati engkau. Menyediakan bagimu. Mengurapi engkau. Dan senjata Something I said. yang sudah dilakukan iblis. Personally. Senjata khusus itu Cannot prosper. tidak akan berhasil. Manado, don't get used to your blessings. Manado, jangan ngerasa biasa sama berkat Tuhan. Don't get used to your privileges. Jangan ngerasa biasa sama kehormatan besar yang Tuhan sudah berikan. Aceh don't have it. Kehormatan itu tidak dimiliki oleh daerah seperti Aceh. They don't have what you have. Kehormatan seperti itu tidak dimiliki
oleh daerah seperti yang But people pay a big price. umat Tuhan di sana bayar harga mahal saudara. At the moment, Dan saat ini in Nigeria, di Nigeria Christians are slaughtered. orang-orang Kristen sedang dibantai. Hundreds and hundreds. Ratusan orang-orang Kristen Slaughtered. dibantai. In Germany, Jerman, we cannot pull a seminar like this as quick as this. kita nggak mungkin bisa ngadain acara seminar cuma butuh waktu singkat seperti yang saudara lakukan. Cannot. Nggak bisa. To do KKR like tonight, KKR yang akan nanti malam not easy in Germany. nggak mudah di Jerman. Manado, Manado, you are blessed. Ikaw diberkati. You are very privileged. engkau dapat kehormatan besar ini. Take your privilege for granted. Tapi jangan sampai saudara anggap You pastors. kehormatan itu. Go back to your churches and start giving thank God for what you've got. Para gembala kembali nanti ke gerejamu, mulai bersyukur sama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan buat Stop saudara. complaining. Berhentilah Don't bersungut-sungut forget these benefits. dan jangan lupakan segala I kebaikan. will heal you. Dan aku akan menyembuhkan engkau. Psalm 100. Mazmur 103. Clean out that with the thieves that steal from your house. Saudara, bersihkan rumahmu dari para penyamun yang berusaha mencurinya. I know things can happen anywhere in the world. Saudara, segala macam perkara bisa terjadi di seluruh It's dunia. just how it is. Demikianlah It's seorang nobody's manusia. fault. Apakah itu salah It just Tuhan? happens. Itu cuma terjadi. If I'm here, Kalau saya di sini, suddenly maybe the electricity cut. It's nobody's fault. It happens. tiba-tiba misalnya listrik mati, saudara, bukan salah Tuhan, ya memang terjadi demikian. Amen, saudara. Amin. Something go wrong with my computer, nobody's fault. Saudara, tiba-tiba sesuatu komputer saya rusak misalnya, ya bukan salah Tuhan. Electronic. Ini masalah elektronik. Amen. Benar ya Bapak Ibu ya? Amen, saudara. Amin. Sometimes, Kadang-kadang, like last night, tadi malam, suddenly tiba-tiba my AC not working. AC di kamar Bu Suset nggak dingin. Lama sekali. I said, wait, Saya bilang bentar, panas. is it gonna stop me from 4 o'clock? Tuhan, apakah itu menghentikan saya untuk jam 4 pagi saya? Is it gonna stop my prayer time? Apakah itu akan menghentikan saya untuk waktu doa saya? Is it gonna stop my commitment to God? Apakah itu akan menghentikan waktu komitmen saya sama Tuhan? Is it gonna stop the place where God wants to dwell? Apa itu akan menghentikan tempat di mana Tuhan mau tinggal di dalam hati saya? So stop finding excuses for the lack of your prayer. Jadi berhenti menemukan alasan atau cari-cari alasan untuk kehidupan doamu. Amin. Let's pray. Mari berdoa. If the Holy Spirit looked this morning Kalau Roh Kudus melihat pagi ini and He stand at your temple, dan dia berdiri di baiknya, what thieves would He find has stolen that place that belongs to His dwelling? penyamun yang mana yang akan dia temukan yang selama ini telah mencuri tempat kediamannya? In Papua, where I live now, Di Papua di mana saya tinggal, even Ibu Kara said, Ibu Kara katakan, she said when she stayed in my room there because I was not there, so she used that room for a few nights. ketika Ibu Kara tidur di kamar di mana saya She tidur, said, Mom, dia bilang, "Mama, I realized how noisy it is in your room saya menyadari betapa berisiknya kamar Mama because we are close to the road. karena kami dekat dengan jalan. I will let nothing steal my house glory." Saya nggak akan membiarkan apapun mencuri sesuatu dari rumah kemuliaan-Mu." Did you ever hear me complain about it? Apakah engkau pernah dengar saya komplain soal hal itu? No. Nggak pernah. If that's what God has prepared, I shall be thankful. Kalau itu Tuhan yang siapkan, maka saya harus bersyukur. I wonder how many of you need to come here to the front and say, God, forgive me. Saya nggak tahu berapa banyak antara saudara yang perlu maju ke depan untuk bilang, Tuhan ampuni saya. I look at my temple. Ketika kau lihat baik ini, I am to prepare a house for you aku yang harusnya menyiapkan rumah bagimu to dwell. untuk kau I tinggal. gave you my life. Beri
berikan hidupku You saved my soul. untuk selamatkan I jiwaku. serve you. Melayani But Kau. God, Tuhan, maybe when it comes to the word in my life, not enough. mungkin ketika bicara soal firman dalam hidupku tidak cukup. Oh God, forgive me. Tapi Tuhan ampuni Maybe saya. I allow excuses why I would not take the revelation fresh every day. Mungkin aku membiarkan alasan demi alasan mengganggu kesegaran dari pewahyuan yang Kau berikan I kepadaku. allow the excuses. Aku mengizinkan alasan demi Forgive me alasan. today. Ampuni aku hari ini. God, I want my texting to have fresh life. Tuhan, aku mau berikutnya hidupku menjadi segar kembali. I'm ministry to have that fresh breakthrough. Aku mau pelayananku mengalami terobosan yang baru. I want my church to be changed. Aku mau gerejaku diubahkan. I want that freshness like the stick of Aaron. Aku mau kesegaran seperti tongkat Harun yang bertunas. Bring it inside my temple, Lord. Bawa itu di dalam baikku ya Tuhan, baikku dalam hidupku ya Tuhan. If any of you need to come here, quickly to the front to be paid. Run. Kalau saudara perlu maju ke depan, saudara mari maju ke depan dengan cepat. Oh, Ya baratan kalian, mulai berdoa di altar Tuhan, berdoa di mesbah Tuhan. Haleluya.